बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब को KPK की वजारत आला से हटाने के बाद उनकी जगह सुहेल आफरीदी को नामजद करने के बाद DG ISPR साहब की जानिब से पेशावर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से अपने साथ ले जाया गया, जिस पर पेशावर के सहाफ़ियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को सवालात करने का मौका मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, जो कि ज़्यादती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR साहब ने इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर या सुहेल आफरीदी साहब का नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने क्या कहा बड़ा वाज़े और साफ पैगाम था। मैं उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 जो अहम तरीन नुकात हैं वो जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ। इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं, कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ भी आपके सामने रखता हूँ और कुछ जनाब साबका बयानात की रोशनी में भी पहले आज जो उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 अहम तरीन नुकात हैं, जो बिलखसूस नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन डेफिनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, सुहेल आफरीदी साहब ही के तनाज़र के अंदर हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के तनाज़र में, क्योंकि नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन जो तशरीफ़ फरमा देते हैं, चाहे ख्वाजा आसफ़ साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों या पूरी की पूरी नून लीग हो, वो ये वाज़े करती है कि ये जनाब किसको कहा गया। अच्छा, DG ISPR साहब ने कहा कि ज़रा एक एक करके वो तमाम तर नकात सुनते जाइए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है। रियासत, अफवाज और इदारे किसी गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपनी ज़ात और मफाद के लिए किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो KPK अवाम का सौदा करे। अच्छा, ये जो बराह रास्त 4 जुमले हैं जो है वो DG ISPR साहब के, कोई भी जो एक गैर जानिबदार तज़िया निगार है वो अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि DG ISPR इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का नाम लिए बग़ैर उनकी जानिब इशारा कर रहे हैं और फिर वो ये सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से कि क्या आप कह रहे हैं कि KPK में ऐसी सूबाई हुकूमत लाई जा रही है जो रियासत के ख़िलाफ़ है? तो सुन लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका मतलब भी आप खुद बता दें, समझ लें। और फिर ये जो इससे पहले जो 3 बड़ी चीज़ें हुई वो जनाब आप सामने रखिए, सूरत हाल वाज़े हो जाती है। 3 बड़ी खबरें इससे पहले क्या हुई। इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को वजारत आला से फारिग करके सुहेल आफरीदी को जब नामज़द किया तो सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए उन्होंने एक पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके नाम उन्होंने भेजा कि KPK हुकूमत वफाक और इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों से ख़ुद को दूर करे। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये बात एकदम से नहीं कर दी, ये कम से कम पिछले 2 बरसों से, जब से वो जो पिछले 1.5 बरस से जब से वो जो है वो जेल के अंदर हैं और जब से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन भी हुए और उसके बाद से जब से वहाँ पर उन्हें ये नज़र आया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो KPK की अवाम कि जो एक नुमाइंदा होने का हक़ है, उस हुकूमत का नुमाइंदा होने का जो हक़ है वो अदा नहीं कर रहे और वहाँ की आवाम ये चाहती है, वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो JUI फे हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो वहाँ पर ऑपरेशन नहीं चाहती, लेकिन वफाकी हुकूमत और ताकतवर हल्के वहाँ पर ऑपरेशन करना चाहते हैं, जिसका जनाब सेट बैक होगा आगे चलकर। तो इमरान खान साहब मुसलसल अपने ट्विटर अकाउंट से ये बात करते आ रहे थे और फिर आखिरकार एक ऐसे मौके के ऊपर आकर कि जब उन्होंने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मामले में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे तो उन्होंने उन्हें हटा दिया। सुहेल आफरीदी साहब को लेकर आए और सुहेल आफरीदी साहब को जो ही उन्होंने नामजद किया उसके बाद उनके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा नून लीग ने किया, मुराद सईद के हवाले से भी, जंग ग्रुप ने भी किया, दीगर लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया, एक बड़ा खास जुमला था कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर जुमला शामिल था। अब जरा आप इनको कनेक्ट करते जाइए। और उसके बाद DG ISPR साहब के हवाले से ये ऐलान किया गया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर के अंदर करने जा रहे हैं। अब कोई भी गैर जानिबदार तज़िया निगार है इस बैकग्राउंड के साथ और इस किस्म के जुमलों के साथ जब DG ISPR साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर इसके अंदर वो ये भी कहेंगे कि एक फ़र्द जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी लाया है और अवाम को एक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली बात यह भी है कि वो ये नहीं कह रहे कि अगर वो ये भी कह देते ना कि
ख़त्म हो गई थी वो वापस लाया है, तो इसको फिर थोड़ा सा डिबेट इसके ऊपर हो जाती। वो एक फ़ैसला दे रहे हैं कि वो लाया है, शायद शुरू से इमरान खान साहब ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे से जो दहशतगर्दी हो रही है, जो काफ़ी सारी पॉलिसियों के रिएक्शन के तौर पर है, उसको जनाब इमरान खान साहब लेकर आए हैं। अब इसका हकाइक की रोशनी में हम जायज़ा लेते हैं, क्योंकि बार बार नून लीग की जानिब से भी एक ही इल्ज़ाम लगाया जाता है और बार बार कहा जाता है कि जनाब जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ और जनाब दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी और वो फिर वापस लेकर आए और इस किस्म की दीगर चीज़ें। अच्छा, फिर एक और बात DGISPR साहब ने एक और की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी पहले बात करते हैं तारीखी हकाइक की रोशनी में। DGISPR साहब ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है ये पंजाब और सिंध में नहीं होती। पंजाब और सिंध में ये दहशतगर्दी इसलिए नहीं होती, DGISPR साहब ने कहा कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है या जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना काम कर रही हैं। वहाँ पर उन सूबों के अंदर क्योंकि गवर्नेंस है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्योंकि गवर्नेंस नहीं है, इसलिए ये दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही है। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये है कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी जो है वो दहशतगर्दी होती रही, पंजाब और सिंध के अंदर दहशतगर्दी होती रही पूरे जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। हकायक उठाकर देख लें। अच्छा, उस वक्त तो वहाँ पर जो फौजी मार्शल लॉ था, उस वक्त गवर्नेंस के हवाले से आपकी क्या राय है, सवाल है। लेकिन इसके अंदर कुछ और 3, 4, 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जनाब समझना बड़े ज़रूरी हैं। कुछ सवालात हैं जो कि उन जहनों के अंदर उठते हैं जो कि जनाब तहकीक करना जानते हैं, जो रिसर्च करना जानते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान की हिस्ट्री को जिन्होंने पढ़ रखा है। यकीनी तौर पर जनाब जो मौजूदा DGISPR साहब हैं उनकी उम्र भी जो है वो 50 बरस से ज़्यादा होगी, 60 साल से कम होगी, कोई 55 बरस के आसपास होगी। यकीनन वो एक पूरी रिसर्च के साथ ही बैठते होंगे। हमारी उम्र भी जो है वो 50 बरस के करीब है। तो वो जो उन्होंने बात की ना कि जनाब पंजाब और सिंध के अंदर दहशतगर्दी नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी है और इसकी वजह जो है वो वहाँ की सूबाई हुकूमत की या वहाँ की जो सियासी हुकूमतें हैं उसकी जनाब जो है वो उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उसकी गवर्नेंस के ऊपर आती है। अच्छा, इसमें कुछ तारीखी हकायक जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ सवालात हैं। पहले तो जनाब सबसे बड़ा ये सवाल है कि जनरल अयूब साहब ने 1958 के अंदर अमेरिका को बडबेर में जो पहला अड्डा दिया था वो पंजाब में था या सिंध में था। दूसरा सवाल, जनरल ज़िया-उल हक साहब ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन का बेस कैंप पंजाब को बनाया था या सिंध को। तीसरा सवाल, जनरल मुशर्रफ के ताउन से अमेरिका ने ड्रोन हमले पंजाब में किए थे या सिंध में। अब डेफिनेटली आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो इस बात का ये जवाब नहीं देगा कि नहीं जनाब ये सब तो पंजाब और सिंध में नहीं हुआ, ये सब तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था कि जनरल अयूब ने पहला अड्डा अमेरिका को भी KPK में दिया, जनरल ज़िया-उल हक ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन का बेस कैंप भी जो है वो KPK को बनाया, जनरल मुशर्रफ के ताउन से अमेरिका ने जो ड्रोन हमले किए वो भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किए। तो फिर सवालात तो जो आप कर रहे हैं उसका जवाब तो आ गया कि डेफिनेटली जहाँ पर ये सब कुछ होगा वहीं पर उसकी बुनियादें रखी जाएंगी, पंजाब और सिंध में भला क्यों रखी जाएंगी। अच्छा, फिर अगला सवाल, हमारी जो जहादीदा इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नज़र में जो पाकिस्तान का 5वां सूबा जो है वो रहा है, पाकिस्तान का 5वां सूबा समझे जाने वाले अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं वो पंजाब से मिलती हैं या सिंध से मिलती हैं। डेफिनेटली अफगानिस्तान का जिक्र हो रहा है ना, तो अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं जिसको हमारे ताकतवर हलकों ने तस्वीराती गहराई के नाम पर, जो स्ट्रेटजिक डेप्थ के नाम पर, जिसको पाकिस्तान का 5वां सूबा करार देते रहे और वहाँ के मामलात में जो मुदाखलत होती रही, उस अफगानिस्तान की सरहदें पंजाब के साथ मिलती हैं या सरहद के साथ मिलती हैं। डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलती हैं। तो जहाँ पर ये सब कुछ होगा उसका फॉल आउट भी उसी जगह के ऊपर आएगा। वो दहशतगर्दी पंजाब और सिंध के अंदर कैसे होगी, हालांकि फिर आ भी गई थी, बड़ा पंजाबी तालिबान का नाम भी रहा, दीगर चीज़ें भी जो है वो सराइकी तालिबान का नाम भी रहा, सिंध तक असर चला गया, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर के अंदर। अच्छा, फिर एक सवाल और भी है कि जनरल अयूब से लेके जनरल बाजवा तक 1958 से लेके 2018 तक 60 बरस जिस मुल्क के दाखिली मामलात में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुसलसल 5वें सूबे और तस्वीराती गहराई के लाजानी तस्वुर के साथ मुसलसल मुदाखलत की, उस मुल्क की सरहदें पंजाब से मिलती हैं या सिंध से मिलती हैं। डेफिनेटली दोनों जगह ना है, उसकी सरहदें खैबर पख्तूनख्वा से मिलती हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता रहा 1958 से लेके 2018 तक। तो डेफिनेटली दहशतगर्दी पंजाब और सिंध में तो नहीं बढ़नी थी, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही बढ़नी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ,
پہلے افغان سیکولر تھے، روس نواز تھے، جنرل ایوب اور جنرل بھٹو صاحب کے دور میں، جنرل ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے طاقتور حلقے یہ کوشش کرتے رہے کہ جناب ان کے خلاف جو ہے جناب وہ بڑے جو ہے وہ روس کے جو ہے وہ نواز ہیں، ان کو پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے، اور ہم امریکی کیمپ کے اندر ہیں، سیٹو سنٹو کے بعد بٹ بیر کاڈا باقی ساری دیگر چیزیں۔ پھر جناب زلفی بھٹو صاحب کے دور کے اندر کیا ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ کیمپس بنائے گئے حکمت یار لوگوں کے، برہان الدین ربانی وغیرہ لوگوں کے۔ یہ سب کچھ تاریخی حقائق ہیں، وہ اس لیے کہ جناب وہاں پر اپنی ایک حمایتی حکومت لائی جائے۔ اچھا، پھر وہ امریکی دوست افغان مجاہدین بن گئے، جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا، افغان وار شروع ہوئی، وہ جناب پھر افغان مجاہدین بن گئے، ہمارے بڑے فیورٹ ہو گئے، ہم جناب اس جنگ کے اندر کود پڑے۔ اس کے بعد پھر اس کا فال آؤٹ کیا آیا، آج تک اس کے اثرات ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 90 کی دہائی کے اندر وہ طالبان جو ہیں وہ جناب ہمارے پاکستانی بھائی بن گئے۔ چاہے تو نصیر اللہ بابر صاحب 1993-96 کی جو حکومت تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس میں انہیں جناب اپنی طالبان کو جو ہے وہ اپنا اثاثہ قرار دیتے رہے، اپنی ڈیفنس فورس کا حصہ قرار دیتے رہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے کھڑی رہی، اور اسی دوران میاں صاحب کے نہ صرف مجاہدین کے ساتھ رابطے بھی رہے، جن کو اس وقت مجاہدین کہتے تھے، وہ ضیاء الحق صاحب کی ٹو پالیسی کرتے رہے، آگے بڑھاتے رہے، اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کے تعلقات رہے۔ حقائق ہیں وہاں سے بریف کیس پیسے لے کر پاکستان کے اندر وہ بے نظیر کی حکومتیں گرانے کے حوالے سے بھی کوشش ہوتی رہی۔ یہ ساری چیزیں افغانستان سے جڑتی ہیں، افغانستان سے جڑتی ہیں تو خیبر پختونخوا سے جڑتی ہیں، سرحد کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 9/11 ہو جاتا ہے۔ 9/11 ہو جاتا ہے تو پھر یہی جو پہلے افغان سیکولر روس نواز تھے، پھر امریکہ دوست افغان مجاہدین تھے، پھر طالبان 90 کی دہائی میں جناب ہمارے بھائی بن گئے۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے بعد جب پالیسی بدلی تو مکمل نہیں بدلی، پھر اس میں سے کیا نکلا؟ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ وہ جو طالبان پہلے وہ جو طالبان تھے نا پہلے، جو افغان مجاہدین تھے، وہ جناب دہشت گرد ہو گئے، وہ بیڈ طالبان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر کچھ ایسے آگے جناب طالبان جو ہے جو کہ گڈ طالبان تھے۔ اچھا، اب یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ٹرم آگے چل کر مزید بدلی تو یہ کہا جانے لگا نہیں جناب، افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ گڈ طالبان ہیں، جو پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں ان طالبانوں کی وجہ سے وہ بیڈ طالبان ہیں، کیونکہ انہوں نے اس فال آؤٹ کے نتیجے میں ریاست کے ساتھ وہ آمنے سامنے ہو گئے نا، اسلحہ پتہ نہیں اسمگلنگ پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب کچھ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوتا رہا، اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے کے پیچھے تھی، اس کی ذمہ دار تھی، اور وہ چیزیں فال آؤٹ آگے بڑھتا رہا۔ اچھا، پھر جن کے لیے اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان سے ہم نکلے، اس کے بعد جناب یہ سارے فتنۃ الخوارج بن گئے۔ اب یہ سارے القابات جس ملک کے لوگوں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، جس ملک کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس ملک کی سرحدیں سندھ کے ساتھ ملتی ہیں یا پنجاب کے ساتھ ملتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس ملک کی سرحدیں، افغانستان کی سرحدیں خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتی ہیں، جس کو ہم نے 1958 سے لے کے 2018 تک مسلسل ہم نے عالمی پلیئرز کے ساتھ مل کر ایک اکھاڑا بنائے رکھا، اور اگر اس کے بعد ہم بالکل اس پالیسی کی تعریف کرتے ہیں کہ موجودہ جو طاقتور حلقے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے جناب آ کر 2022 کے بعد جناب یہ سوچا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے نا، اس کو اسٹریٹجک ڈیفنس کی پالیسی بناتے ہیں، اور خطے میں پاکستان اب ترقی کے حوالے سے کام کرے گا، اور افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہوں گے، باقی معاملات نہیں ہوں گے، ہم بڑے غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ لیکن فیصلہ اس وقت کیا کہ جب وہاں پر انڈیا مکمل طور پر پہنچ چکا تھا، اور جب یہ سارا فال آؤٹ پاکستان کی پالیسی کا آیا تو وہاں پر جناب طالبان جو کبھی جناب ہمارے بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر پھر ہم نے یہ کہا کہ جناب وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک حالات کیسے پہنچے؟ اب اس دوران ایک عرصہ آیا 2018 سے 2022 کا، 3.5 سال عمران خان صاحب کا۔ اچھا، اس میں اب 2021 جب طالبان دوبارہ آئے نا، طالبان وہ وہاں پہ افغانستان کے اوپر پوری دنیا نے اس کو قبول کیا، پاکستان نے بھی اس کو قبول کیا کہ جناب ان کا حق ہے عوام کی مرضی کے ساتھ، کوئی بڑی لڑائی وہاں سے نہیں ہوئی، امریکہ وہاں سے نکل گیا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بالکل ان کے ساتھ جناب آپ نیگوسیشنز کریں، بالکل اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اسی دوران عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی، اس کے ثبوت موجود ہیں، آرٹیکل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا میں ٹویٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بڑا واضح اور صاف ہے کہ اس ٹویٹ کے اندر یہ میں آپ کے سامنے خبر بھی شیئر کر رہا ہوں، ملٹری ہڈل ڈسکس پیس ٹاکس ود ٹی ٹی پی، باقر سجاد سید صاحب کی جولائی 23 2022 کی یہ خبر ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا چکی تھی، اور یہ جناب وہاں پر باجوہ صاحب تھے،
اور PDM-1 کی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جو کہ اس بات کے اوپر ایگری ہوئے کہ جناب ہم نے یہ جو ہے نا یہ جو دہشت گرد جنہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لے کر آئے، ان کو انہوں نے محفوظ راستہ دیا، ٹاکس ہوئے، کمیٹیوں کے اندر بیٹھے، اور یہ جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا، رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ ہے 7 جولائی 2022 کا، The Parliamentary Committee on National Security unanimously agreed to continue talks with Tehreek-e-Taliban Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceedings will be supervised by the Parliament. اور اس وقت PTI کہاں پر تھی؟ حکومت سے باہر، عمران خان صاحب کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ یہ سارے اس وقت کی باتیں ہیں 2022 سے لے کے بعد۔ عمران خان صاحب نے ایک کام کیا 2021 میں، انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جناب ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں، ورنہ تو اس کی پالیسی 2001 سے ہی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جنگ ہی ہماری نہیں ہے۔ اچھا، اب تمام تر چیزیں جو جنرل ایوب صاحب نے کیں، جو بھٹو نے کیں، جو جنرل ضیاء الحق نے کیں، جو بے نظیر نے کیں، جو نواز شریف نے کیں، جو جنرل مشرف نے کیں، جو جنرل راحیل شریف صاحب نے کیں، جو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کیں، جو جنرل باجوہ صاحب نے کیں، وہ ساری کی ساری لا کر آج آپ جب اپنی پالیسی کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کو اسٹریٹجک ڈیفنس کے اندر بدل رہے ہیں تو یہ سارا ملبہ اٹھا کر آپ عمران خان کی گود میں ڈال رہے ہیں اور خود جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کر کے پیش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ سب کچھ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ ایسا نہ کریں، دنیا بدل گئی ہے، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، سوشل میڈیا کا سہارا لیں، کتابوں کا سہارا لیں، اخبارات کا سہارا لیں، حقائق کا سہارا لیں۔ اگلی ویڈیو مزید تفصیلی مزید حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔